Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Hello dear students. I hope you will be fine, happy and healthy today. Today we are going to begin page number 84 and the last line. Last line of page 84, and the name of the lesson is the white lamp. The second class in this lesson we will begin. So page number 84. A Nevesard would often tell his fellow villager about the very important work our sheikh was doing in the capital. Nevesard would often tell his fellow villager, Nevesard अक्सर अपने साथी देहातियों को बताता था. फेलो मीन साथी, विलेजर गाँव वाले, देहातियों को टेल बताता था अबाउट द वेरी इम्पोर्टेंट वर्क ऑफ अरशेक के बहुत अहम काम के बारे में, कि वो बहुत अहम काम करता है. इस अहम काम के बारे में बताता था. अरशेक वॉज डूइंग इन द कैपिटल, जो अरशेक दारुल खिलाफे में कर रहा था, यानी उनका जो अहम काम था उनके बारे में भी उनको बताता. अबाउट हिज ग्रैंड कार, उनके शानदार और नई कार के बारे में भी उनको बताता. एंड दैट ही लिव्ड इन द बिगेस्ट हाउस इन मॉस्को, और ये कि वो मॉस्को में, रूस में सबसे बड़े महल या घर में रहते हैं, ये भी उनको बता देता. The old man was in a hurry to reach the village. ये बूढ़ा आदमी जल्दी में था ताकि गांव तक पहुंच जाए, अपने घर तक पहुंच जाए, क्योंकि अरशद आया था. The meek and timid lamb followed on his heel. The meek mean कमज़ोर, हलीम, मलायम, ये सब माने हैं. And timid mean शर्मीला टाइप, लागिर, बुज़दिल, ये सब कुछ माने हो सकते हैं. लेम जो था, मेमना जो था, फॉलोड ऑन हिज हील, अपने एड़ियों के बिल भागता हुआ इसका पीछा करता था. ऑन हिज हील मीन तेज तेज भागना, क्योंकि वो तो छोटा था तो उनके लिए ये चलना आसान नहीं था, तो वो भी उनके जो मेमना था उनके पीछे भी तेजी से भाग रहा था. ही फाइनली रीच्ड हिज हाउस, आखिरकार वो अपने घर को पहुंच गया. अरशेक अपने घर ये नेवेसर्ड अपने घर को पहुंच गया. बट डिड नॉट सी अरशेक्स कार आउटसाइड, लेकिन उन्होंने घर से बाहर अरशद का मोटर नहीं देखा. वाई डिडंट ही ड्राइव राइट अप, क्यों उन्होंने यहाँ मोटर में नहीं आया, या यहाँ ऊपर घर तक उसने मोटर क्यों नहीं लाया, उसने ड्राइवरी क्यों नहीं किया, इतना यहाँ पर गाड़ी उसने क्यों नहीं लाया. नेवेसर्ड वंडर्ड, नेवेसर हैरान था, नेवेसर्ड ने सोचा कि क्यों उसने गाड़ी यही नहीं लाया. व्हाट एम टॉकिंग अबाउट, फिर उसने अपने आप से कहा कि मैं किस चीज़ के बारे में बातें कर रहा हूँ, मैं किस चीज़ के बारे में बातें करते हो. द ग्रेवल्स टू शार्प हियर, यहाँ जो संगरेज़े हैं, जो बजरी है, ये बहुत शार्प है, बहुत नोकीले है, बहुत तेज़ है. He was probably afraid, शायद उसे डर था. He would ruin his tire, के इस तरीके से उसके टायर तबाह हो जाएंगे, ख़त्म हो जाएंगे, खो जाएंगे, उसकी गाड़ी के टायर इस अंग्रेज़ों की वजह से ख़राब हो जाएंगे. इट्स गुड ही डिडंट ड्राइव अप टू द हाउस, और ये अच्छी बात है कि उसने घर तक गाड़ी में वो नहीं आया, कि वो गाड़ी में घर तक नहीं आया, उसने घर तक ड्राइव नहीं किया. His one-story plate roofed house with a terrace and an earthen floor was like an eagle's nest stuck onto the mountain slope, one among many other. His one-story flat room, इसके एक मंजिला हमवार छत वाला हाउस जो था, मकान जो था. प्लेट रोप्ड मीन हमवार छत वाला, हाउस उनका जो मकान था और एक मंजिला था. विद अ टेरेस, जिसमें एक बरामदा भी था, टेरेस मीन बरामदा. एंड एन अर्दरन फ्लोर, और जिसका फर्श मिट्टी वाला फर्श भी था, सीमेंट वाला नहीं था, मिट्टी वाला फर्श था. वाज लाइक एन ईगल नेस्ट, वो बिल्कुल इसी तरह था जैसे कि एक उकाब की घोंसला हो, एक उकाब के घोंसले की तरह दिखाई देता था. स्टक ऑन टू द माउंटेन स्लोप, जो पहाड़ों के ढलान के साथ हो, माउंटेन पहाड़, स्लोप ढलान. स्टक मीन चिमटा हुआ हो, मतलब जो पहाड़ों के ढलान के साथ हो.
ون among many other, اور ان کا گھر بھی بہت دوسرے مکانات میں سے ایک تھا. ون دوسرے لوگوں پڑوسیوں کے مکانات بھی تھے اور ان کے مکان بھی تھے. نیویسرڈ entered the yard. نیویسرڈ صحن میں داخل ہوا، اپنے گھر کے صحن میں داخل ہوا. set the basket on the ground. اس نے رکھا اس ٹوکرے کو گراؤنڈ پر، زمین پر ٹوکری کو رکھ لیا. toss an armful of grass to the lamb. toss mean اچھالا یا ڈالا. an armful ایک بازو بر گھاس to the lamb اس لیم کو اس نے ایک بازو بر گھاس اچھالا، اس کو ڈال دیا. and looked about اور ادھر ادھر دیکھ لیا. جب اس نے اپنے گھر کو ادھر ادھر دیکھ لیا. so for the first time in his life the house looked pitiful and decrepit to him. اس کی زندگی میں یہ پہلی بار تھی کہ یہ گھر انہیں حقیر اور خستحال دکھائی دینے لگا. pitiful mean قابل رحم، حقیر بیکار سا دکھائی دینے لگا کہ یہ ہمارا گھر کتنا بیکار ہے. and decrepit mean خستحال، کتنا خراب حالت میں ہے. لیکن جب اس نے یہ اس سوچ میں گیا تو پھر اس نے اپنے آپ سے کہا ٹھیک ہے، اچھا، یا چلو، اٹس ارشیکس ہاؤس ٹو، یہ تو ارشیک کا گھر بھی ہے، صرف میرا اکیلا گھر نہیں ہے، ان کا بھی گھر ہے. دس از ویئر ہی گرو اپ. یہ وہی جگہ ہے جہاں پر وہ پلا بڑا. اس کی زندگی اس کی بڑھوتری ادھر ہوئی، مطلب گرو اپ بڑھ گیا. he won't be ashamed of his own house. انہیں اپنے ہی گھر پر شرم محسوس نہیں کرے گا، وہ اپنے گھر پر شرم محسوس نہیں کرے گا. he said to console himself and began cleaning the yard. اس نے اپنے آپ کو مشورہ دیتے ہوئے یہ کہا اور یارڈ کی صفائی شروع کر دی. صحن کی صفائی اس نے شروع کر دی اور اپنے آپ سے یہ کہا کہ کوئی بات نہیں، اگر گھر خستہ ہے تو ارشید کا گھر بھی یہ ہے. یا کانگریچولیشن نیویسرڈ، ارشیک کمز بیک. نیویسرڈ مبارک ہو، ارشیک آیا ہے. اٹ واز دا اولڈ نیبرز وومن لوکنگ اوور دا فینس. یہ ایک بوڑھی عمر کی پڑوسن عورت تھی جو جنگلے کے پار سے دیکھ رہی تھی، اور انہوں نے نیویسرڈ کو مبارکباد دی کہ مبارک ہو، آپ کا بیٹا ارشیگ گھر آیا ہے. نیویسرڈ پلشڈ ود جائی. نیویسر خوشی کی وجہ سے جوم اٹھا. پلشڈ مین جوم اٹھا، ود جائی زیادہ خوشی کی وجہ سے. تھینک یو، آپ کا شکریہ. اینڈ مے یور وانڈر ریٹرن ایز سون. اور اللہ کرے کہ آپ کے مسافر لوگ بھی جلد واپس ہو جائے. وانڈرر مین مسافر، خانہ بدوش. آپ کے جو لوگ گھر سے باہر مزدوری یا محنت یا تعلیم کے لیے گیا ہے، اللہ کرے کہ وہ بھی واپس آ جائے. ایسا ارشیک، میں نے ارشیک دیکھا، اس عورت نے کہا. ویئر واز ہی ہیئر، کیا وہ یہاں اس گھر میں آیا تھا؟ اس کے نیویسرڈ نے کہا. نو آئی وینٹ ٹو دا شاپ فار اے پیکیج آف نیڈل. نہیں، میں دکان گیا تھا تاکہ ایک بنڈل سوئیاں لاؤ، ایک پیکٹ سوئیاں لینے کے لیے میں دکان گئی تھی. اینڈ سا ہم اسٹینڈنگ آؤٹ ان فرنٹ آف دا فارم آفس. اور میں نے اس کو دیکھ لیا کہ وہ فارم آفس، کھیتوں والے دفتر کے سامنے کھڑا تھا. واٹ اے فائن بوائے ہی از، وہ کتنا اچھا لڑکا ہے. یوڈ نیور سے ہی وازنٹ شاہ's son. آپ کبھی یہ نہیں کہیں گے کہ وہ شاہ کا بیٹا نہیں ہے، مطلب بالکل اپنے والد شاہ کی طرح ہے. شاز ان کے اپنے والد کا نام تھا. نیویسر جو نیویسرڈ کا بھائی تھا اور ارشیک کا والد تھا. ارشیک تو نیویسرڈ کا بھتیجا تھا. جسٹ couldn't take my eyes off him. میں تو ان سے نظریں نہ ہٹا سکا. جب میں نے اسے دیکھا تو اسے بار بار دیکھتا رہا، اس سے نظریں نہ ہٹا سکا. may the Lord bless you. اللہ تعالیٰ تم سب پر رحم کرے، اللہ تعالیٰ تم سب کی حفاظت کرے. تھینک یو، آپ کا شکریہ. نیویسرڈ نے اسے کہا کہ تھینک یو. the old man said in a voice. بوڑھے آدمی نے یہ تھینک یو ایک ایسے آواز میں کہا that was thick with emotion. جو جذبات سے بری ہوئی آواز میں اس نے کہا تھینک یو.
He went about treading up the yard with zeal. उसने जारी रखा. Went about mean घूमता रहा या जारी रखा. Treading up the yard सफाई करना सहन की, यानी उसने सहन की सफाई जारी रखा. with zeal जज्बे के साथ उसने सहन की सफाई जारी रखा. First he swept the dirt. सबसे पहले उन्होंने गंदगी को झाड़ू किया. I don't want my boy to dirty his shoes. मैं नहीं चाहता हो कि मेरा बेटे के शूज़ या जूते गंदे हो जाए. तो इसने सफाई किया, डर्ट को स्वेप्ट किया, झाड़ू किया जो गंदगी थी. Then he hammered in a protruding nail with a rock. Then he hammered, फिर उसने ठोंका, मारा, मतलब hammered हथौड़े के ज़रिए ठोंका. इन अ प्रोट्रूडिंग नेल, एक निकले हुए नेल को, एक निकले हुए खेल को. एक खेल था और वो दीवार में निकला हुआ था, तो इसने उनको ठोंक दिया. विद द रॉक, चट्टान के साथ उसको ठोंक दिया. विद अ रॉक, सारी एक पत्थर के ज़रिए. विद आला था, एक पत्थर से उसने इस नेल को ठोंक लिया. अरशेक माइट केच हिज स्लीव ऑन इट. कहे ऐसा न हो कि अरशेक के आस्तीन इससे अटक जाए, इससे पंस जाए. आस्तीन इससे पंस जाए. एंड टियर हिज जैकेट, और इसका जैकेट फाड़ जाए. ऐसा न हो कि इसके जैकेट फाड़ जाए और वो इसके साथ पंस कर उसका जैकेट ख़राब हो जाए. नेवेसर्ड ओपन द डोर, उसने दरवाज़ा खोल दिया. अ कॉट स्टूड forlornly against the bare wall. A cot मीन एक चारपाई. stood for lonely, बुरे हालत में या अकेले अंदाज में एक कट वहाँ पर था. against the bare wall, खाली दीवाल के साथ, नंगे दीवाल के साथ एक कट या एक चारपाई पड़ा हुआ था. I will say remember how you slept on this. तो उसने कहा कि मैं अरशेक को ये कहूँगा, रिमेंबर, ये याद रखो, हाउ यू स्लेप्ट ऑन दिस बेड, कि आप किस तरह इस बेड में, इस बेड में सोते थे. अरशेक आप किस तरह इसमें सोते थे. एंड आई स्लेप्ट हियर ऑन द फ्लोर, और मैं नीचे फर्श पर सोता था और आप ऊपर कट में सोते थे. मैं उनको इस बात की याद दिलाऊंगा. ही वॉज थिंकिंग एज ही स्मूदर्ड द कवर. ही वॉज थिंकिंग, वो ये सोच रहा था. एज ही स्मूदर्ड, ज्यों ही उन्होंने हमवार किया, ठीक किया. द कवर, इसके चादर को, इसके पर्दे को ठीक किया. इस पर जो चादर था, जो शीट था, इसको ठीक किया. आल से दिस इज़ योर ओल्ड बॉल, और फिर उसने एक कंडोल देखकर दिल में कहा कि मैं अरशेक को कहूँगा कि ये आपका पुराना प्याला है. बॉल मीन प्याला. द वन यू एट फ्राम, वही प्याला है जिससे आप खाते थे. लुक अरशेक, देखो अरशेक. दिस इज़ योर वुडन स्पून, ये आपका वुडन स्पून है, लकड़ी की चम्मच है, चूबी चम्मच है. रिमेंबर द डे आई बॉट इट फ्रॉम द वुड क्रेवर. अब ज़रा वही दिन याद कर लो जब मैंने इस चम्मच को चोपतराश से लाया. वुड कार्वर मीन चोपतराश से मैंने इसको लाया. मेनस, जिसका नाम मेनस था, मेनस नामी चोपतराश से मैंने उनको लाया. एंड यू आर एंग्री, और आप गुस्सा थे, आप नाराज़ थे. बिकॉज देयर वॉज नो डिज़ाइन ऑन इट, क्योंकि इस चम्मच पर कोई डिज़ाइन नहीं थे, नक्शे नहीं थे. एंड देन आई टुक इट टू द आर्टिस्ट, और फिर मैंने ये चम्मच एक फनकार के पास ले गया. एंड हेड इट पेंटेड फॉर यू, और आपके लिए इसमें रंगारी की, पेंट किया. तो फिर आप खुश हुए जब आपने रंगारी और अच्छे हालत में इसे देखा. कवरिंग दस इन थॉट विद अरशेक, कन्वर्सिंग दस इन थॉट्स विद अरशेक. कन्वर्सिंग, इसी तरह बातें करते रहे. इन थॉट, अपने ख्यालात में. विद अरशेक, अरशेक के साथ ख्यालात में वो बातें कर रहे थे. ये नेवाइसर्ड. ही सेट आउट फॉर द स्प्रिंग, वो चश्मे के लिए रवाना हुआ. ही सेट आउट, वो रवाना हुआ. फॉर द स्प्रिंग, जो करीबी चश्मा था उसके पास. ब्रॉट सम वाटर, वहाँ से कुछ पानी लाए. एंड स्प्रिंकल्ड द यार्ड, और इसको सहन में छिड़काव किया इन पानियों का. द टेरेस एंड द फ्लोर इनसाइड. द टेरेस मीन बरामदे में भी छिड़काव किया. एंड द फ्लोर इनसाइड, और अंदर फर्श पर भी छिड़काव किया पानी का.
देन ही बिगेन टू स्वीप, फिर उसने इनको झाड़ू करना शुरू कर दिया, बरामदे और कमरे को भी झाड़ू करना उसने शुरू कर दिया। वंस अगेन द ओल्ड नीबर वमन हेड्स अपीयर्ड ओवर द फेंस, एक दफ़ा फिर इस बूढ़ी पड़ोसन की सर छत पर नमूदार हुई, उनके अपने फेंस जंगले पर नमूदार हुई। जो जंगला था उस पर दोबारा आई वह औरत। नेवेसर्ड, डू यू नो दैट अरशेक हैज़ गॉन ओवर टू द चेयरमैन्स, क्या आपको पता है कि अरशेक तो चेयरमैन के घर गया है। चेयरमैन्स एपॉस्ट्रोफ एस आया है तो इससे उनका हुजरा मतलब है या उनका घर मतलब है, वो उनके हुजरे को गए हैं। नो, व्हेन डिड ही गो देयर, नो नहीं, वो कब वहाँ गया। जस्ट बिफोर यू गॉट बैक, आपके वापस आने से थोड़े पहले वो उधर गया, ज़रा पहले वो उधर गया। ही मस्ट हैव सीन देयर वॉज नो वन एट होम, उसने ज़रूर ये देखा होगा कि घर में कोई नहीं था। एंड गन ओवर देयर टू रेस्ट अप, और वो वही गया होगा ताकि वहाँ आराम कर ले चेयरमैन के घर में। हील बी अलॉन्ग, हील बी अलॉन्ग, वही वहाँ होगा। ही वोंट गेट लॉस्ट, और वो ज़ाया नहीं होगा मतलब वो नहीं भटकेगा। वो ही विल बी अलॉन्ग मीन वो यहाँ भी आएगा, इसका मतलब ये भी है कि वो यहाँ आएगा, वो नहीं भटकेगा। नेवेसर ब्रॉट सम kindling wood, नेवेसर ने लाए सम कैंडलिंग वुड, कुछ जलाने की लकड़ी या टहनियाँ। कैंडलिंग जो कैंडल से निकला है, तो ऐसे लकड़ी छोटे छोटे टुकड़े लाए, छोटे टहनियाँ लाए जो जलाने के लिए थे। एंड स्टेक्ड एट बाय द आउटडोर फायर पेट, और इसका डेर बनाया, इसको जमा किया बाय द आउटडोर फायर पेट, बाहर शोले के करीब, बाहर आतशदान के करीब इनको स्टेक किया, उनको एक डेर बना लिया। देन ही टुक हिज नाइफ फ्रॉम हिज बेल्ट, फिर उसने अपने बेल्ट से अपना चाकू निकाल लिया, अपना छुरी निकाल लिया। एंड वेंट ओवर टू द लैम्ब, और लैम्ब के तरफ जाने लगा, जो मेमना था उसकी तरफ गया ताकि उनको ज़बह करे अरशेक के लिए। एट द लास्ट मोमेंट ही चेंज्ड हिज माइंड, लेकिन आखिरी लम्हे उसने अपने जहन को चेंज किया, उनको ज़बह करने की जहन को आखिरी लम्हे उन्होंने चेंज किया। आई वेट टेल अरशेक कम, मैं अरशेक के आने तक इंतज़ार करूँगा, उसने अपने दिल में कहा। ही डिसाइडेड, उसने फैसला किया। एंड लुक्ड इन द डायरेक्शन ऑफ द चेयरमैन्स 2-story हाउस, और चेयरमैन के 2 मंजिला मकान की तरफ देखने लगा कि अरशेक वहाँ से अभी कब आएंगे। व्हाट्स कीपिंग हिम, किस चीज़ ने उन्हें वहाँ रुका हुआ है। व्हाट्स कीपिंग हिम, इट विल बी डार्क सून, ये तो जल्द अंधेरा हो जाएगा। द पेग विल स्पॉइल, जो इंजीर्स मैंने लाए हैं उनके लिए ये ख़राब हो जाएंगे। द कॉर्नल विल लूज इट्स टेस्ट, और इनका जो मगज़ है वो अपना जायका लूज़ कर लेंगे, ज़ाया कर लेंगे, उसके जायका कमज़ोर हो जाएगी। वो उधर क्या कर रहा है, ये तो देर हो गया, उसने अपने आप से कहा। ही टुक द फ्रूट फ्रॉम द बास्केट, उसने निकाला इन फ्रूट को, टोकरी से निकाल लिया। एंड लेड इट ऑन द विंडो सेल, और इसे खिड़की के तख्ते पर रख लिया, उसे खिड़की के दलेस पर रख लिया इस फ्रूट को। देन ही बोरोड अ न्यू टेबल क्लॉथ फ्रॉम द नीबर, फिर उसने उधार लिया, बोरोड उधार लिया, अ न्यू टेबल क्लॉथ एक और मेज़पोश, फ्रॉम द नीबर अपने हमसायों से। कवर्ड द टेबल, इससे टेबल को डांप लिया, इस मेज़पोश से, शीट से। शुक आउट द रग, और जाड़ा रग को, जो कालीन था उसको भी जाड़ दिया, ज़रा साफ किया। covered the couch and put a pillow on it, चारपाई पर चादर डाला। covered मीन डांप लिया। द काउच जो सोफा था, जो चारपाई था, उसको भी कवर्ड किया। एंड पुट अ पिलो ऑन इट, और इसमें एक तकिया भी रख लिया। पुट अ पिलो ऑन इट। एवरीथिंग वॉज नाउ रेडी, अभी सब कुछ तैयार थे अरशेक की आमद के लिए। स्टिल अरशेक हैडंट कम, लेकिन फिर भी अरशेक नहीं आया। व्हाट्स द मैटर, क्या मसला है। वाई डिड ही गो टू द चेयरमैन हाउस, वो चेयरमैन के घर क्यों गया।
نویسر wondered irritably، نویسر پریشانی کے ساتھ سوچ رہا تھا، wondered سوچ رہا تھا یا حیران تھا، سوچ رہا تھا، irritably پریشانی کے ساتھ، اضطراب کے ساتھ سوچ رہا تھا۔ and a tremor passed through his hand، اور ان کے ہاتھوں پر سے ایک کپ کپی گزرنے لگا یا ایک کپ کپی نے دوڑ لگائی، ان کے ہاتھ ذرا کانپنے لگا بہت زیادہ اضطراب کی وجہ سے۔ He hurried to console himself، لیکن انہوں نے جلدی سے اپنے آپ کو یہ تسلی دیا، however saying، تاہم انہوں نے اپنے آپ کو جلدی سے تسلی دیا یہ کہتے ہوئے ارشیک is an important man، کہ ابھی ارشیک ایک اہم انسان ہے، اہم آدمی ہے۔ He had to drop by، انہیں وہاں پر روکنا پڑا، یا ہی ہیڈ ٹو ڈراپ بائی، انہیں وہاں پر یعنی چیئرمین کے ہاؤس میں روکنا پڑتا ہے۔ اینڈ آسک دا چیئرمین اباؤٹ ہاؤ تھنگز آر، اور وہ چیئرمین سے یہ پوچھتا ہے کہ حالات کیسے ہیں، ان دا ولیج، دیہات میں، گاؤں میں حالات کیسے ہیں، تو اسی وجہ سے انہیں وہاں روکنا پڑا۔ اینڈ واٹس دا رش اوے، اور بہرحال کس چیز کی جلدی ہے، رش مین جلدی، کس چیز کی میرے پاس جلدی ہے۔ I will have him all myself for a couple of days، میں ان کو اپنے ساتھ 2 دن رکھوں گا، couple مین 2 دن وہ میرے ساتھ ہوں گے۔ I won't let him out of my sight، میں ان کو اپنے نظر سے کبھی اجل نہیں دوں گا، مطلب سارے 2 دن وہ میرے ساتھ ہوں گے اور ہم بہت سے باتیں کریں گے۔ آؤٹ آف سائٹ وہ نہیں ہو جائیں گا، نہیں ہو جائیں گے مجھ سے، میرے نظر سے پرے نہیں ہو جائیں گے۔ we'll make up for the lost time، ہم تلافی کریں گے، میک اپ تلافی کریں گے، for the lost time یعنی ضائع وقت کے، جو وقت ابھی اس نے ضائع کیا میرے ساتھ نہیں بیٹھا تو ان کی تلافی ہم کر لیں گے۔ I think that's enough for today, dear students. Try to listen it again and again and try to learn it. And don't forget to share it with all your first year students, and share it through your WhatsApp group if you have, or any other groups, or if you have some Facebook group, etc., Facebook friends. So share this work with all of them so that they could also benefit. Thank you so much. Khuda Hafiz.